The Shiroda by-election has brought the differences between coalition partners BJP and MGP in the open. MGP President Deepak Dawlikar taking offence at being called Asaram Babu by BJP candidate Subhash Shirodkar in turn called him mentally disturbed. Here is the story. Shiroda constituency is facing by-election after Congress MLA Subhash Shirodkar resigned from the party and assembly and joined the BJP. What muddied the waters is that MGP decided to throw its hat into the ring, leading to a catfight. Goa 365 spoke to Deepak on the issue. Watch his reaction. ज्या रीतीन प्रचार चल्ला आणि ज्या रीतीन म्हाका लोकांची साथ मेळटा तेणे गेले 40-45 दीस पळोवन त्याची मानसीक संकुलता ही सामकी खालावल्ली आसा अशें तेचे वक्तव्यावयल्यान दिसता. आनी म्हाका दिसता निवडणुकीची तारीख जवळ येत पसून ही मे गो टोटली फॉर मेंटल डिसऑर्डर अशें वक्तव्य केला. तेचे वेळार म्हाका दिसता की ही मे गो फॉर मेंटल डिसऑर्डर. सो हांव रिक्वेस्ट करता तेजे पार्टीच्या लोकांक की ताका सकयल जें हेल्थ हॉस्पिटल आहा तातूंत ICU करून दवरपाची गरज आसा अशें दिसता म्हाका. हेचे फुडें सांगूंक सोदता की त्याच्या कारार वयलो जो कॉलेजाच्या नांवान एक आश्रम स्थापन केला त्या आश्रमात कितें थंय चलता कितें तो करता हे भाजपाचे सगळ्या पयलीं भाजपान सगळ्या पयलीं काडून दवरिल्ले आसात आनी इलेक्शन जातकीर त्याचेरूय बी व्हडली इन्क्वायरी आमी बसोवपाची आसा. Earlier, the BJP candidate Subhash Shirodkar had cast aspersions on the character of the MGP candidate Deepak Dawlikar, likening him to Asaram Babu. Watch. की हो जो हांगसरलो कॅन्डिडेट जो आसा जेका काही तरणाटे काही वाड्यावेले विचार करी लोक म्हणटात गोंयचो आसाराम बापू गोंयचो आसाराम बापू ह्या मनशाची मिटींग तुमच्या वाड्यार करून घेतला का म्हणून आणि त्या मिटींगेक बायल मनशां सहभागी जातली का म्हणून लक्षात घेयात. सुभाष शिरोडकर हो फक्त इलेक्शनाच्या निमित्तान उलयना. सुभाष शिरोडकर हो समाजा भितर विचारधारा निर्माण जावपाक जाय. समाज हो जागृत जावपाक जाय. समाज हो जागृत जावन आपले जे जबाबदारी आणि कर्तव्य आसा ताचे कडेन वचपाक जाय आणि म्हणून सुभाष शिरोडकर इलेक्शनाक उबो रावता आणि भाशणां करता आणि उलयता. Our video journalist Krishna Naik from Shiroda and Ponda.